नमस्कार सांग माने मु पुपुन मु मो भौणी पूजा सह घटिथिबा घटना आज जनइबी। मो भौणी देखिबाकू भारी सेक्सी आउ ता उच्चता 5 फुट 3 इंच हब। फिगर 36 30 34 हेबो आउ बयस तार 23। मोर बयस 26 उच्चता 5 फुट 9 इंच। आम घरे बापा बोऊ मु आउ पूजा रहू। पूजा आउ मु भारी क्लोज। आमे एमिति मजा मस्ती करू किंतु केबे ता सह सेक्स करबाकू भाबी नथिली। ता बाहाघर पाराद्वीपरे हेइथिला। सेठी पोर्ट रे मो भिनेई प्राइवेट चाकिरी करंती। आम घर आठगड़ एरिया रे सीए बाहाघरर 6 मास परे रजकू आम घरे 1 मास पई रहिबाकू आसीथाए। सीए जो दिन आसिला बापा बोऊ ता सह दिन जाक गपी गपी समय काटिदेले। ता परदिन पूजा छात उपरे सध्या बेले बसिथाए। आउ मु गली आउ एमिति कथाबार्ता हेली। मु पचारिली आउ ज्वाइन बाबू कौन करुछंती। सीए कहिला फोन करिथिले कहिले जे मते बहुत मिस करुछंती। मु कहिली हम तते एबे 1 मास जाय राति जाक मिस करिबे। पूजा मते हालका बाडे की कहिला धेत। मु कहिली सत नुहम की। सीए हसी करी कहिला सीए जेतिकी मिस करिबे मु भी सेतिकी मिस करिबी। मु ता गाल को चिपी देई कहिली ओ मो भौणी 6 मास हेलाणी राति जाक मिसिकी रहिलाणी। एते बेलकू मु खुशी खबर शुणिबा कथा मते केबे मामू बनेइबो। सीए लाजेई की कहिला प्रोसेसिंग चलीछि हेला बळे जानिबुनी। मु कहिली आउ केते देरी करिबो बे मु हेइथिले 2 मास भितरे खुशी खबर शुणी देइथांती। सीए कहिला हम मते जणा अछि तो बाहाघर हूँ जणा पड़िबो। मु कहिली तते कौन जना नाही खाली मु प्रोटेक्शन गुड़ाक करिछि बोली नहेले एबे गंडे गंडे छुआ मोर हुंताणी। मु मो गार्ल फ्रेंड गुड़ाकू पूजार सांग कही घर को आनी बापा बोऊ घरे नथिला बेले सेमानंक सह सेक्स करे ताकू जणे दिए जे किए आसुछि किए पचारिले तो सांग कहिबू। पूजा कहिला समस्ते कौन तो भलिया हाइब्रिड। तापरे पचारिला आउ एबे किए अछि। मु कहिली आउ नाही केही सबु भूल तोर तू तो बाहा हेइगलु आउ काहाकू तो सांग कही घर को आनिबी। सीए हसिला कहिला बिचरा। पूजा कहिला जे थरे थरे आसीचंती सबु तांको आउ थरे डाकी वायो नहीं जा। मु कहिली सबु सेकेंड टाइम मना करुछंती बा सेथिपाई तो मोर सबु बेले नुआ नुआ माल। पूजा कहिला तू कौन मनीष भलिया तांको सह करुथिबू पशु भलिया करिले आउ सेकेंड टाइम किए आसीबो जे। मु कहिली आरे नाही मु धीरे सुस्थे करे। पूजा हसी हसी कहिला मते जणाछि तुरु मुरे करू आउ बाहर को मरिगली लो शुभे हेला। मु कहिली सेमाने जदि संभाली न पारिबे मु कौन करि परिबी कह। सेइठू पूजा कहिला तू कुकुर भलिया कले किए संभालिबो जे। मु कहिली सतरे डोगी मो फेवरेट पोजिशन आउ मु सेथिरे अधिका उत्तेजित हेइकी करिदिए। मु कहिली मु जाउछि तू बसिथा। एतिकी भितरे मोर टेगेई जाइथाए आउ मु सीधा बाथरूम जाई हलेइली आउ सोई पड़िली। पूजार जन्मदिन 5 दिन परे थाए आउ मु ता पाई सरप्राइज प्लान करिथाए। तार आउ भिनी पाई पुरी रे गोटे होटेल बुक करिथिली। सेमाने जिबे ठाकुर दर्शन करिबे आउ राति सारा एंजॉय करि आसिबे। मु सेथि पाई पूजा पाई गोटे सेक्सी नेट बाला ब्रा पैंटी नाली रंगर आउ सेक्सी लिगरी गोटे जोउथिरे जिए देखिबो ताहार कंट्रोल करि परिबनी आउ ता पाई कुर्ती आउ लेगिंग भी आनिथाए। ताकू 2 दिन पूर्वरु कहिथिली जे भिणेई को कहिथिबो जे तार जन्मदिन दिन सकाळु आसिबे आमे 3 जण पुरी जिबा। पूजा कहिथिला तांकू ता जन्मदिन राति 12 रे मु ताकू उठेई विश कली आउ ता रूम रे केक काटिलु आउ ताकू सबु गिफ्ट देली। गिफ्ट सबु पैक हेइकी थिला आउ से खोलिला। प्रथमे कुर्ती आउ लेगिंग देखि कहिला मस्त हेइछि काली पिंधिबी एइटा। तापरे ब्रा पार्टी आउ नेट ट्रांसपेरेंट नाइट देखि कहिला एगुड़ा को भाई भौणी को दिएबे। छिए मु कहिली काली पुरी रे रूम बुक करिछि एगुड़ा पिंधिकी जुबाई बाबू पाखकू गले मस्त खेल हेबो। जल्दी प्रोसेसिंग हेले सिना मु मामू हेबी। सीए कहिला तू एगुड़ा केबे कलु। मु कहिली मो भौणी ता स्वामी को राति जाक मिस करुछि ता जन्मदिन रे ताकू टिके खुशी मिलिले वर्ष जाक खुशी रहिबो। सीए कहिला हो धन्यवाद कही कुंढेई पकेइलारे तापरे से सेही ब्रा आउ पैंटी देखी कहिला भाई एगुड़ा तो पिंधिले सबु देखा जिवो जोउटा लुचिबा कथा सेईटा देखा गले लाभ कोन। मु कहिली तू कोन एइटा समस्तंकु पिंधिकी देखी हेबू कि तो स्वामी एथिरे देखी तोते आहुरी एक्साइटेड हेई रंपारंपी करिवो। सीए हसी देला
ମତେ ପଚାରିଲା ଭାଇ ତୁ ମୋ ସାଇଜ କେମିତି ଆଣିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ମୋ ସହ ଯାଏ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ 34 ସାଇଜର ଆଣେ ହେଲେ ବାଥରୁମରେ ତୋର 36 ସାଇଜର ବ୍ରା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଖିକୁ ଟେକିକି କହିଲି ତାହେଲେ ଏବେ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ତୋର ହାତ ମାରି ମାରି ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହୁ ଜଣା ପଡିଲା ସିଏ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା ଖାଲି ହାତ ମାରିଲେ କଣ ବଢିଯିବ ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ହାତ ମାନେ ଚିପା ଚିପି ହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ସ୍ମାଇଲ ଦେଲି। ପୂଜା ତା ଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ଘୋଡେଇ କହିଲା ଭଉଣୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ମାପି ଦଉଛି। ଯା ସିଆଡେ ବୁଲ କହି ମତେ ହାତରେ ଠେଲିଲା। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନଜର ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚେକ କରିକି ଦେଖ ଆଗ ସବୁ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ସିଏ ଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା କହିଲା ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଛାଡ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିପାରିଲିନି ଆଉ। ସିଏ ସେଇଠୁ ବ୍ରାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ କହି ରାଗିଲା ଭଳି ଲୁକ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି କୁର୍ତ୍ତି କଥା କହୁଥିଲି। ସିଏ କହିଲା ଓହୋ। ମୁଁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ କିନି କହିଲି ସେଥିରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଲେ ବି ଚଳିବ। ସିଏ ହସିକରି କହିଲା ଭଉଣୀର ଦେଖିବୁ ନା? ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଦେଖେଇଲେ ଭାଇ କାଇଁ ମନା କରିବ? ସିଏ କହିଲା ଯା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇ ଦେ ନହେଲେ ରହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇଲି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପୂଜାକୁ ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଭାବି ମୁଠି ମାରିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ପୂଜା ତାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୁରେଇ ବାହାରିଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୂଜା ତାର ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ପୂଜା ପିପିଲି ପାଖରେ ହେଇଛୁ। ସିଏ ଫୋନ କରିକି ପୂଜାକୁ କହିଲେ ଆଜି ଆଉ ଯାଇ ହବନି। BUSS ର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କାହାକୁ ଛୁଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି? ଆଉ ଏବେ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୂଜାକୁ କହିଲେ ପରେ କେବେ ଯିବା ମିଶିକି। ଆଜି ତୁମେ ବୁଲିକି ଆସ ହେରି ମତେ ଭିଡିଓ କଲ କରଦେବ ନହେଲେ। ପୂଜାର ମୁଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିଲା ପଳେଇବା ଚାଲ ଘରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ଆଉ ପୁଣି ପଳେଇବା ମୋ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଚାଲ ବୁଲିକିନି ଆସିବା। ସିଏ ଚୁପ ହେଇ ବସିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଆଗ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ରଖିଦେଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ ଆଗରୁ ଫୋନ କରିକି ବୁକ କରିଥିଲି। ପୂଜା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଘରକୁ ପଳେଇବାର ପ୍ଲାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥର ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ବେଡରୁମ ଥିଲା। ଆମେ ବ୍ୟାଗ ରଖି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଖାଇସାରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଲୁ। ସିଏ ମନା କରୁଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ଗଲି। ଆମେ ବସିଲୁ କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ତାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ କହିଲି ସିଏ ମନା କଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ଆସିବୁ ଚାଲେ। ଆଉ ସିଏ ଗଲା। ଢେଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧରି ରଖିଲି ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ପେଲିଦେଲି। ସିଏ ପୁରା ଓଦା ଆଉ ମୁଁ ହସିଲି। ସିଏ ବି ମତେ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଲହଡି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଓଦା ହେଇଗଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହସିଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚାଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମଜା ହେବ। ସିଏ ଚାଲିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ଅଲଗା ମଜା। ଲହଡି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୂଜା ମତେ ମାଡି ବସୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଥାଏ। ଏମିତି ସିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ବହୁତ ଥର ହାତ ମାରି ପକାଉଥାଏ ଚିପି ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ ବି ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ପୁଣି ମୌକା ଦେଖି ଚିପିଦେଲି। ମୁଁ ଶେଷରେ ପାଣିରେ ପଶି ତା କୁର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଚିପିଦେଲି ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଢିଦେଲି। ପାଣି ଭିତରେ କିଏ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି? ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଘଷି ପକଉଥାଏ। ସିଏ ତା ଗାଣ୍ଡି ବି ଦେଖଉଥାଏ। ଆମେ ସିଧା ରୁମକୁ ଯାଇ ଗାଧେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିଲୁ। ସିଏ କିଣାକିଣି କଲା ଆଉ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ବାଲିରେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ବସିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ନଥିଲେ କେହି। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇ କହିଲି ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ପୂଜା କହିଲା ଭଉଣୀର ଆଜି ଚିପିଚୁ ମଜା ଲାଗିବନି? ମୁଁ ସ୍ମାଇଲ ଦେଇ କହିଲି ସେ ସବୁ ଭୁଲରେ ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି ନା? ଆଉ ସିଏ କହିଲା ହଁ କହନି ଭୁଲରେ କୁର୍ତ୍ତି ଭିତର ହାତ ପୁରେଇ ଚିପୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଲହଡିରେ ହାତ ପଶି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି? ସିଏ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ହସିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଖରାପ ଭାବିଲୁ ନା କଣ? ସିଏ କହିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ବାମ ପଟେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ତା ବାମ ଦୁଧ ଚିପିଦେଲି। ସିଏ ଆହ କି ହେଲା କହିଲା ଭାଇ କଣ କରୁଛୁ? କିଏ ଦେଖିଦବ ଯଦି? ମୁଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ଏଇଠି କହି ଚିପିଲି। ସିଏ ଖାଲି ଚାରି ଆଡକୁ ବଲବଲ ହେଇ ଅନୁଥାଏ। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ତା ଗାଲରେ ଚୁମାଟେ ଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା